Documentary ba yan? Carlo! Ay, Carla! Ay, Paul! Ayan si Ara. Ara! Hi! Hi, Ara. Hi! Hey. Ito si MC. Yeah! Ganyan ka lang. Sige. Okay. Ito si SJ yan. SJ yan. Ang sarap. SJ. Ha? Takaw, no? In-close up ko yung Iris. Nangyak ka. Hindi ko makita si Iya. Ako si MC. Ayan, si Iya. Ayan, si Iya. Ito si Papa Jan. Ayan. Kiss naman. Ba't tanda mo to? Ano na hinihingi mo eh? Sabi ko si Iya. Wala yung ano. Ano ba? Hindi pa ako nagme-makeup. Shit naman. Ayoko na. Lipat na. Si Tina. Ito si Tina. Ito si Jack. Hi, Jack. Hi, Jack. Hi, Jack. Si Mami Malu. Yan si Mami Malu. Yan. Extendable naman siya. May asim pa. Yan. Sabi ko ayoko nagpo-post. May asim pa. Puro asim lang. Apple. Sige naman ito, Apple. Yan, si Apple. Galing kumanta yan. Yan. Ito si Bang. Ito, close up ko to. Yan, taray, no? Taray, no? Uy! Ito si Stephanie. Stephanie. Hello. Tayo. Yan si Daddy Mike. Daddy Mike. Ayan si Coach. Coach. Tingin ka naman, smile. Kakain na tayo, Coach. Si Daddy Mike yan. Ayan. At lipat tayo dito. Hi, Marie. Tingin ka naman dito. Kunti lang. Uy. Yan si Paul. Si Paul. Ayan. Huli ka! Paul. Gwapo ni Paul. Paul. Ayan, si Paul. Paul. Yung nasa loob. Pasok tayo. Papa dyan, tingin naman dyan. Rock. Stig. Ano to? Okay, di ba? Yan si Badet. Parang teammate. Punta tayo sa kusina. Tin! Nagtututbrush lang naman. Ano ba yan? Side view lang. Ayan si Daddy July. Coach ko yan eh. Coach yan eh. Coach? Tingnan naman dito, Daddy. Yeah. Ayan si Mami Malu. Tapos na yan. Nag-project na yan. Okay to. Masaya. Si Diana. Ayan. Picture si Diana yung bilbil niya. Ito ba? Ay, joke lang. Sorry. Ayan, Diana. Tingnan naman Diana. Sabi mo. Hello. Hot dog. Hello. Hey. At kakain ako. Dami na namin yung